Concerns have been raised over the recent accident on the Talegaon bypass road due to the potholes. Fortunately, the driver escaped unharmed, but the car has been damaged. Activist Francis Coelho criticized the poor quality of road construction, stating that the substandard work poses a serious risk to commuters' lives and demanded immediate action from authorities. आमचो एक गोंयकार गाडी चलयतालो तेजी गाडी फोंडकुलान वचोन हिंगा डेंजरस एक्सिडेंट जाला की तो मरो शकतालो. The car has gone into the pothole and it has broken the lower arm of the right wheel. आता हिंगा तुम्ही राइट व्हील पळयत जाल्यार राइट व्हीलाचेर लोअर आर्म फुटला ह्या फोंडकुलाक लागून. फुटला म्हणजे आख्खेच फुटला ते. आनी मागीर तो स्लो आहलो, गाडी तेजी स्लो आहली म्हणून मातशी सायडीक येवन ती डिवायडराक येवन आदवली आनी मागीर गाडी हिंगा थांबली. हो डिवायडर नाहलोलो जाल्यार ही गाडी डायरेक्ट त्या रस्त्याच्या त्या सायडीर वचपाची आनी ऑनकमिंग ट्रॅफिकार आदोवपाची. ऑनकमिंग ट्रॅफिकार आदवलेली जाल्यार तो शुअर मनीस मरपाचो, कित्याक ह्या रस्त्याचेर फुल स्पिडान गाडयो येता. आता तुमकां तो फोंडकूल दाखयता. आख्ख्या गोंयचो लोक आनी आमचो हिंची आमदार म्हणटा की तालिगांव सामकें कॅलिफोर्निया, तालिगांव असले डेव्हलपमेंट आख्ख्या गोंयानूच ना. इज बिकॉज दिस इज हॅपन्ड बिकॉज द रोड वर्क दॅट हॅज बीन डन इन अ पॅचवर्क मॅनर. हें तेणी कितें केलां, हिंगा लोकांक हिंगा मरपाक जाय म्हणून तेणी हें केलां. लोक हिंगा येवन मेलोलो तांकां जावं, लोक हिंगा एक्सिडेंट जावन पडलोलो आनी मेलोलो तांकां जावं. हो आहा रस्तो आदलो डांबराचो. ह्या डांबराच्या रस्त्यार तेणी सिमेंट घातल्या. आतां डांबर आनी सिमेंट मिक्स जायना. सिमेंट डज नॉट मिक्स विथ टार. डांबराच्या रस्त्यार तुमी सिमेंट घातल्या आनी डेथ ट्रॅप करून उडयला. म्हणजे हिंगा कोण आदवलो जाल्यार शुअर मरोन वचपाचो. Like, subscribe and get notified.